Ipupukol sa tres. Team malakas. Nakuha lang. SKP. Pupukol. Wala. Follow up. Wala pa rin. Taking number 11. Pass to number 21. Go, Kuya Intan! Diskarte. Number 21. Short jumper. Wala. Rebound pa rin nila. Basket count. May kasama 69. Go, Kuya Bukag! Shoot! Wala. Deal. Ng SKP number 21. Hintay. O mga 2 points. Nakakuha ng number 69. Yes. Yes. Basket count. 13 pass to number 11. 2 points. Nine number 21. Go, Kuya Intan! Number 21 Insal. Binali siya. Taas. Ligod. Number 11. Bumangat. 2 points. Para kay number 11. Ibabagsak kay number 21. Bumangat. Come on. Go, Kuya Number 21. Dare-derecho. Bumangat. 2 points. Para kay number dare-derecho. Binagsak kay number 13. Susubok sa tres. Para kay number 13. Tama na yan. Number 14. Binagsak sa pinasa kay number 2 points. Binagsak kay number 14. Kumidlag. Umangat. 2 points. Para kay number 14. Alam ko. 21-7. Number 21. Number 21. Binali. Tumeke, number 19. Umangat. 2 points para kay acknowledge ang picture. Number 14. Basket down. Number 21. Pupukol. Bola. Number 11. Umangat. Pero meron tayo. Basket. Number 4. 2 points. Hinali ba? Basket team in. Meron daw tayo. First stroke. Bagaro. Pasok 3. Nunez. Binagsak. Ibinabila. 2 points. 2 points. Para kay number 01. Hindi na kumpleto ni number 3. Ang layup. Shot! Number 11 sa gitna. Points. Para kay number 13. Isa na rin. Uy, baka rep yan! Uy, rep yan! Sarum. Sarum. Sarum namin eh. Nunez. Umangat. 2 points. Uy, ano? Ay, number 3. Number 3. Ha? Dak-dak ka, number 81. Mamaya pag nag-shot! Baga! Number 21. Pass to number 30. 2 points. Uy, nakasya. Go, Papa. Number 11. 2 points. Go, Papa. Papa ko yan eh. Papa ko yan. Shoot. Ay, number 19. Short jumper. 2 points. 13. Ayun, pass. Malakas. Ako ulit. Umangat. 2 steal. Go, Kuya Bukag. 69. Number 69. Go, Papa. 11. 2 points. Pare? Para ako ang butak. Paano ginawa mo? Number 13. Pass. Number 11. 2 points. Number 69. Pass to number 13. Pumeke. Go, Rep. Umangat. 2 points. Umangat. Wala. Tapigan. Pwede namang rebound. Nakuha na kung Skemi. Matapigan. Kaya number 19. Umangat. Wala. Follow na number 14. 2 points. So number 14. Happy you. Pass to number 11. Roger. Sa gitna, 10 to shoot, umangat. Basket. Wala. Nakatikan. 10 to shoot. Ay, number 19. Umangat. Nakakuha ng PM.
Line number 13, line number 3. Movement, 3 versus 1. Line number 21, highlight. Line number 14, line number 11. Magandang pas. Number 19, Binali, wala. Para ng jowa. Wala pa rin, tapigan kanino. 2 points. Number 13, dire-diretso. Pinagsakay number 21. Umangat. 2 points. Substitution. Ay, number 13. Umangat. Mahina. Tapigan. Inbound. Tapik. Nakakuha ni number 69. Complete is still number 3. Number 15, Pupukol Gionyok, wala pa rin. Barado talaga ang buta. Number 13, Dumiskarte, umangat, malakas. Number 11, nakapulong lang. Number 69. Number 11, Rod TV, stop and pound. Mahina, copy ka na ako ni number 3. Number 69, Bukas. Pupukol sa tres, wala. Oras natin, 1 minute and 15 seconds to play. Binali. 21. Rods TV. Pasok, Pupukol, ito na ba? Wala pa rin. Basket timeout para sa SKP. Umangat, wala. Kapigan kanino. Wala pa rin. Follow up, wala pa rin. Foul number 3. Hindi mapakali. 3 points. Number 11, Rod TV. Alley-oop pass. Binukot. 2 points. Number 21. Binali, 2 points para Pine. Lalo sila papa po ay Game ball wins SKP 67-88. tambak kalaban. Tamayan po tayo. Best player natin. Number 21 in foul.